देश स्वाधीन हेबार 78 वर्ष बीती जाइथिले मध्य आज भी गाँ को नहीं पक्का रास्ता। भोट नबाक तो भल रकम नहीं जाऊँ आम छुआ मैंने जो हैरान पड़ी संगे कांदर पकई नहीं गले मेडिकल कि अवस्था एत पांड पशिक नहीं गले। हाँ दर्शक बंधु आमे कहूछु भद्रक जिला बासुदेवपुर अंचल मिश्रपुर जगन्नाथ मठपाट साईर कथा। प्राय 50टी परिवार लोके मौलिक सड़क सुविधार वंचित। दर्शक बंधु भल भाव देखंतु ए दृश्य को। पानी कादुओ घास जंगल मध्य देई गति करुछंती एई 50 परिवार लोके। गाँरु बाहर को जीवा पाई उपयुक्त रास्ता नथिबारु प्रतिदिन जीवन संघर्षमय होई पड़िछि। विकासर अनेक योजना कार्यकारी होउथिबार दाबी करा जाउथिला बेले एही ग्राम रे आज मध्य पक्का रास्ता एक अपूर्ण स्वप्न होई रहिछि बोली ग्रामवासी माने कहिसंती। वर्षा ऋतुरे परिस्थिति आउरी भयावह होई जाए। भावंतु थरे दर्शक बंधु ए कुनी कुनी पिला माने स्कूल जाउथिबे केमिति? ए जो बयसर अपराह्न थिबा वृद्ध और वृद्धा माने केमिति जीवा आसिबा करुथिबे? जदि कौनसी समय हठात असुस्थ होई चिकित्सा पाई जीवाकु पड़े ताहले बुहा होई जीवा ही एकमात्र बाट। दर्शक बंधु भोट नेला बेले नेता माने आसंती प्रतिश्रुति भी दियंती आ भोट खंडे हातेला परे तांको बाटरे से माने चली जानती। एठी प्रश्न उठुची दर्शक बंधु राजनेता सिना चली जानती हेले शीत ताप नियंत्रण घरे बसिथिबा मोटा अंकर दरमा पाउथिबा बाबू माने कुआडे जानती। दर्शक बंधु आमे आशा करूछु एई न्यूज़टी प्रसारण हेला परे राजनेता हुंतु कि प्रशासन अधिकारी हुंतु तांको निद टिके भांगु। थरे एई वर्षा दिन रे आसी देखि जानतु लोकंकर दुख और दुर्दशा। आमे बेसी किछि कहिबु नाही दर्शक बंधु। सीधा सड़क जीवा आम जिला प्रतिनिधि अब्दुल फिरोज खान का पाखकु पचारि बुझिबा लोकमानंकर प्रतिक्रिया। मोना शक्तिमय पड़ेगा स्कूल को सरपुर सरकारी प्राथमिक ए रास्ता रो जाउछु कादो पानी लो जाउछु 10 तर पढुछु ट्यूशन स्कूल कुआर के जाई पानी रास्ता हो 40 वर्ष पाखापाखि हम 40 वर्ष पाखापाखि हम से रास्ता रे बसबास कर लोक कि जनसाधारण तांको पचारिके बुझा तांकर कौन अच्छी असुविधा कहीं रास्ताटे खंडे हो पारुनी। बड़ बड़ विपुड़ा सरकार माने जो अच्छी विगत सरकार एवेगा सरकार ता पूर्व जो अच्छी सरकार जो गले कहीं आज पर्यंत ये रास्ताटा खंडे हो पारुनी। यातायात सुविधा हो पारुनी कि पिला माने स्कूल को जाई पारुना। आसतु आम पाखे से ग्रामवासी किसी लोक अच्छा पचारिके बुझा। सर आपण को स्वतंत्र ओडिशा लाइव को स्वागत करुच्ची। आपणकर कौन समस्या से रास्ता पे? आगे देखु बर्तमान आम ये दधिमानपुर मौजार दधिपाटना ग्राम एटा अच्छी बिल एठी आम 30 ରୁ 40 घर बसवास करुचु। जेहेतु एठिकार समस्या बन्या प्रतिवर्ष आसुची से आमर रास्ता निहाती आवश्यक। रास्ता पाई कलेक्टर परमिशन ठू आरंभ कर तहसीलदार पीडीआर पर्यटन समस्त पाखक जाऊ। हाँ सरपंच पाखक जाओ से बुझीदेवे। सरपंच पाखक गला अपेक्षा कर काम आसी पैसा भी ऑलरेडी सेक्शन करई नेले फड़क बसई देले काम भी किसी आरंभ करदे तापर रास्ता कर ना देले। हाँ हम ए वर्ष हो पारनी असुविधा अच्छी गत वर्ष विगत 5-10 वर्ष है आम कही चलु। बर्तमान आम गोटे पिला पाठ पढ़ाई छाड़िया पिलर पानी उदा है नहीं जाऊँ संगे संगे मेडिकल केस डेलीवरी केस प्रत्येक समस्या सम्मुखीन होणु आपण ये अनुरोध जे आमर किसी न आमको माटी रास्ता खंडे हो पारे से भी आम गतागत करूँ कि से आम पारना। तेणु कौन करूँ जहाँ यही मीडिया वाला आसुँच 2-3 थर आसिले रिपोर्ट नौ तहसीलदार पाखक जाऊँ सी भी क्लास कर जो कथा से कथा फिर किसी शुणानी ना। एवं आस मीडिया भाई पचार कौन समस्या एठार अच्छी टे शुणु आम भी जा चेष्टा कर देखा जाऊ कौन हो मीडिया भाई मान द्वारा जब हो पार आम भी जा जोगाजोग करूँ कलेक्टर ऑफिस भी जावाई कहते आम भी सहमत देचु। हाँ आम जा देखा करूँ संगे संगे आम आरआई पाखक भी जीव।
ଶୁଣୁଥିବେ ଭାଇ ମାନେ କୂଅ ଭରା ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଜଣାଉଥିଲେ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମାନେ ଭରସା ଦେଇପାରିବୁ ଯେ ଅଛି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନେ ଯୋଉ କାନକୁ କଥା ପଠେଇମୁ କି ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖକୁ କଥାଟା ପଠେଇମୁ ସେ ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଅଛି ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ଦୁଃଖକୁ ଶୁଣିକି ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ସେ ଆମ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛି ଉପକୃତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀର ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ନମସ୍କାର, ମୋ ପରିଚୟ ହେଲା କୀର୍ତ୍ତିକର ମାଝୀ। କଣ ହେଇଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର? ସମସ୍ୟା କଣ, ଯେତେବେଳେ ଜନବସତି ଅଧିକା ଯଦି ହେଲା, ପପୁଲେସନ ଅଧିକା ହେଲା, ତ ଆମେ ଗ୍ରାମରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ କିଛି ଆସିକି ଏଠି 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଆସିକି ବାସସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ ଏଠି 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିକି ଗଲା ଆମ ଏଥିରେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜିତୁ ରାଉତରାୟ। ସେ ଗଲା ପରେ ଏବେ ଅଶୋକ ଦାସ ବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମେ 30-35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛୁ, ମେସେଜ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଦରଖାସ୍ତ କରାହେଇଛି, ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କରାହେଇଛି। 5ଟା ସରପଞ୍ଚ ବଦଳି ଗଲେଣି, ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ଆସିବେ, ହଁ କରିଦେବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ଭୋଟ ନେଇଯିବେ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ହଁ ଏଇ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଯେ କି ଆମର ରାସ୍ତାଟା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦିଅ, ଭୋଟଟା ଦିଅ। ଭୋଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କାମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ, ଆମ କଥା ହେଇକି କେହି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଶୁଣୁଥିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଯୋଉ ଅଛି ମାନେ ସବୁ ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜିତୁ ରାଉତରାୟ ଗଲେ, ତାପରେ ଅଶୋକ ଦାସ ଏବେ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ମାନେ ଯୋଉ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି କଥାଟାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାନେ ଯୋଉ ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ସେଇ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛି ଏରିଆରେ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଭାଇ ଆପଣ କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଏଇ ତ ଆମର ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ହଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ରାସ୍ତାଟିଏ ଦରକାର। କାହିଁକି ଆମେ ଏଠି ଯେତିକି ଯୋଉ ଆମର 30-40 ଘର ରହୁଛୁ, ସେମାନେ ହଉଛି ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିଉସନ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠିକି ବି ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟରଟେ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆମେ ଯିମୁ କେମିତି? ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ କାଦର ଆମେ ଯାଇକି ପଢିବୁ। ତମର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତମେ ମାନେ କାଦର ଆସିପାରୁଛ, ଆମେ ଆଉ କଣ କାଦରେ ଯାଇକି ପଢିବୁ କି? ନା, ଆମେ ସେତିକି କହିପାରିବୁନି। ତମେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କର, ନହେଲେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ। ସେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଲା ପରେ ଯଦି ଆମକୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଟିକେ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଆକୁତି ମିନତି ହଉଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ପାଉନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହବ, ଆଉ ଭୋଟ କୌଣସି ହଉଛି ନେତାକୁ କାହାକୁ ଦମୁ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ନେତାକୁ ବି ୟା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ଦମୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମର ତାହେଲେ କହିକି ଆମକୁ ବାର ଠକେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ପଡୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଜାଣିକି ଆମକୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯଦି ଏତିକି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ହଉଛି ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବୁ। ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଭୋଟ ଆସିବ, ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଆସୁ, ସମିତି ଆସୁ, MLA ଆସୁ, କିମ୍ବା MP ଆସୁ, କି ଯିଏ ବି ଆସୁ, ଟୋଟାଲ ଆମେ ସେଇଠୁ ହଉଛି ବିଦା କରିଦବୁ। ଭାଇ ପଳେଇ ଯାଅ। କାହିଁକି ପଳେଇମୁ? ନା, ଆମେ ହଉଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମାନେ ଭୋଟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ। ହବାକୁ ବାପା ମା ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କୁ ହେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଛୁଆ ଆସିବା ନେଇକି ଯଦି ଛୁଆ ସବୁ ସେଠି ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଫେର ଛୁଆଙ୍କୁ ହେତିକି ଆସିବା ଯା। ଏ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍? ତମେ ତ ଦେଖୁଥିବ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇଲେ ଦେଖୁଥିବ, ବସିକି ଆସିଥିବ, ତଥାପି ଜାଣିପାରୁଛ କି ଜାଗାରେ ଆମ ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି।